Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kitab Kaifa Takunu Muhadditsan, bagaimana menjadi ahlul hadis, karya Syekh Abdullah As-Sa'ad hafizahullah. Di pembahasan sebelumnya, muqaddimah, pendahuluan, bahwa Syekh hafizahullah menjelaskan bahwa manhaj ulama hadis, ahlul hadis bermacam-macam. Ada disebut manhaj mutaqaddimin dan manhaj mutaakhirin, atau disebut manhaj al-muhadditsin dan manhaj ahli fikih dan usul fikih. Dan yang dimaksud dengan manhaj mutaqaddimin ialah manhaj kibar al-hufadz, metodenya ulamanya ahlu hadis kibarul hufadz, seperti Syu'bah ibn al-Hajjaj dan murid-muridnya seperti Ibnu Mahdi, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, dan seterusnya. Kemudian metode ulama yang menggunakan metode mutaqaddimin yang hidup di masa belakangan seperti Syekh Abdurrahman al-Muallimi. Sedangkan ulama yang hidup di masa belakangan atau di era akhir yang menggunakan metode mutaakhirin di era akhir seperti Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kemudian lanjutannya, wa kadzalika fi ma yata'allaq bi manhaj al-mutaakhirin fa inna hadzal manhaj summiya bi manhaj al-mutaakhirin li ta'akhuri ashabi hadzal manhaj min haitsu an-nahiyah az-zamaniyah. Wa in kana al-fariq az-zamani qalilan laisa bil katsir, walakin manhajahum bayana manhaj al-a'immah al-mutaqaddimin. Mithalu dzalik Muhammad ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah, fa innahu kana min kibaril ulama fi zamanih wa kana muta'addidal funun min at-tafsir wa min al-fiqh wa min al-hadits wa ghairiha min al-ulum. Walakinnahu rahimahullah kana ala tariqatin hiya aqrab ila tariqatil fuqaha wal usuliyyin minha ila tariqatil muhadditsin. Walidzalika tarahu katsiran ma yaqulu fi kitabihi tahdzib al-athar hadza haditsun sahihun indana wa yanbaghi an yakun ala madhhab al-akharin ghairu sahih liwujudi kadza wa kadza. Fayadhkur ba'da ilalil hadis wa ma'allahu bihi al-a'immah wa la yaltafitu ila ma yumkinu an yu'allila bihi hadzal khabar min al-ilal allati yu'allilu biha kibar al-a'immah. Faman darasa manhaj Ibni Jarir ra'a annahu aqrabu ila tariqatil fuqaha wal usuliyyin wa in kana mutaqaddiman min haitsu zaman, walakin bisababi attiba'ihi li tariqatin tukhalifu tariqatal a'imma as-sabiqin mimman taqaddama dzikrahum. Jadi, wa kadzalika fi ma yata'allaq bi manhaj al-mutaakhirin, yang berkaitan tentang manhaj mutaakhirin, penjelasannya, fa inna hadzal manhaj summiya bi manhaj al-mutaakhirin li ta'akhuri ashabi hadzal manhaj min haitsun nahiyah az-zamaniyah. Manhaj ini disebut dengan manhaj mutaakhirin karena disebabkan pelopornya datang setelah masa ulama-ulama mutaqaddimin, karena dia datang setelah masanya ulama-ulama mutaqaddimin. Ini kalau ditinjau dari segi waktu. Wa in kana al-fariq az-zamani qalilan laisa bil katsir, meski perbedaan waktunya hanyalah sedikit, bukan
tidak terlalu banyak, tidak banyak perbedaannya. Walakin manhajahum bayana manhaj al-a'immah al-mutaqaddimin, tetapi manhaj mereka sangat berbeda atau membedakan, berbeda sekali dengan manhajnya ulama-ulama mutaqaddimin. Misalu dzalik, contohnya seperti Muhammad ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah. Misalnya seperti Muhammad ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah. Fa innahu kana min kibaril ulama fi zamanih. Beliau adalah ulama kibar di masanya. Wa kana muta'addidal funun minat tafsir wal fiqh wa minal hadits wa ghairiha minal ulum. Dan beliau memiliki menguasai banyak sekali bidang atau memiliki karya di berbagai bidang seperti di dalam tafsir, fikih dan hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Tetapi beliau ini walakinnahu rahimahullah kana ala tariqatin hiya aqrabu ila tariqatil fuqaha wal usuliyyin minha ila tariqatil muhadditsin. Beliau lebih cenderung metodenya dekat dengan metode ahli fikih dan usul fikih daripada metodenya ulama-ulama ahlul hadis. Walidzalika tarahu katsiran ma yaqulu fi kitabihi tahdzib al-athar hadza haditsun shahihun indana. Maka dari itu kalau kamu lihat kebanyakan, jadi kalau kita perhatikan kebanyakan dari apa yang kebanyakan yang beliau ucapkan dalam kitabnya, misalnya beliau berkata hadza haditsun shahihun indana, hadis ini sahih bagi kami, wa yambaghi an yakuna ala madhhab al-akharin ghairu sahih liwujudi kadza wa kadza. Beliau berkata hadis ini sahih bagi kami, dan bisa jadi di mazhab yang lain hadis ini tidak sahih karena terdapat ini dan itu. Fayadhkur ba'du ilal al-hadis. Beliau menjelaskan, memaparkan beberapa ilalnya. Wa ma'allahu bihi al-a'immah. Dan apa saja yang melemahkan hadis tersebut yang dipaparkan oleh ulama-ulama, yang telah dipaparkan oleh ulama-ulama. Wala yaltafit ila ma yumkin an yu'allila bihi hadzal khabar. Dan beliau tidak menghiraukan kemungkinan ilah tersebut bisa menyebabkan hadis ini menjadi lemah. Minal ilal allati yu'allilu biha kibarul a'immah. Ilal-ilal yang telah sebelumnya telah dijelaskan oleh ulama-ulama kibar sebelumnya. Jadi beliau tidak menghiraukan ilal-ilal yang telah dipaparkan oleh ulama-ulama kibar sebelumnya. Faman darasa manhaj Ibnu Jarir ra'a annahu aqrab ila tariqatil fuqaha wal usuliyyin. Maka siapa yang mengkaji manhajnya, metodenya Ibnu Jarir, pasti akan mengetahui bahwa beliau ini lebih dekat, cenderung kepada metode ahli fikih dan usul fikih. Wa in kana mutaqaddiman min haitsu zaman walakin bisa babi attibaihi li tariqatin tukhalif tariqatal a'imma as-sabiqin mimman taqaddam dzikrahum. Jadi beliau tidak jadi beliau ini, kalau kita perhatikan manhaj beliau Ibnu Jarir at-Tabari, setelah kita teliti kaji, kita pasti akan tahu bahwa manhaj beliau ini lebih dekat ke manhaj ahli fikih dan usul fikih, kan itu. Meski beliau ini wa in kana mutaqaddiman min haitsu zaman, meski beliau hidupnya di masa yang terdahulu, dekat dengan ulama-ulama mutaqaddimin, kan itu. Tetapi karena beliau menyelisihi metode ulama-ulama mutaqaddimin, kan itu, yang disebutkan tadi seperti Syu'bah dan lainnya, kan itu, maka beliau tidak termasuk menggunakan metode mutaqaddimin, tapi beliau dicantumkan bermanhaj mutaakhirin karena lebih cenderung dekat kepada metode ahli fikih dan usul fikih. Jadi ayolah ikhwah, ini penjelasan dari Syekh Abdullah As-Sa'ad. Manhaj mutaakhirin sangat berbeda dengan manhaj mutaqaddimin, dan kalau ditinjau dari segi waktu, sebenarnya antara manhaj mutaqaddimin dan mutaakhirin, kalau dari segi waktu tidak ada perbedaan yang banyak.
Seperti contohnya Ibnu Jarir At-Tabari yang dijelaskan di sini seperti Imam At-Tabari. Beliau kalau ditinjau dari segi waktu beliau hidup di masa mutaqaddimin. Jadi tidak begitu jauh kan itu masanya kan itu. Tetapi metode beliau berbeda dengan ulama mutaqaddimin. Misalnya seperti tadi di buku kitab beliau Tahdzib al-Athar, beliau mengatakan sangat jelas sekali di buku tersebut beliau mengatakan hadis ini sahih menurut kami. Bagi mazhab kami hadis ini sahih. Tapi mungkin bagi mazhab yang lain hadis ini lemah tapi beliau menjelaskan hadis ini lemah bagi mazhab yang lain karena disebabkan di hadis tersebut terdapat ini dan itu. Beliau menjelaskan alasannya, alasan lemahnya hadis tersebut. Dan beliau menyebutkan beberapa ilal hadis tersebut dan memaparkan ilal-ilal yang telah dipaparkan oleh ulama-ulama, tapi beliau tidak menghiraukannya meski ilal tersebut melemahkan hadis tersebut. Bahkan meskipun ilal tersebut telah dipaparkan oleh ulama-ulama kibar kan itu yang sebelumnya kan itu. Maka kalau kita perhatikan metode manhaj, kita kaji metodenya Ibnu Jarir, pasti kita akan mengetahui bahwa beliau ini lebih cenderung kepada ahli fikih dan usul fikih meski beliau hidup di masa yang terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu pembahasan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.